पशुछि मुआ बहेली हर चंडी की समुद्र बाणपुरे भगवती की के बाणपुरे भगवती की संबलपुरे समलाई की बाणपुर काशी क्षेत्रे काशीनाथ क्षेत्र बंदिली श्री जगन्नाथ तब पदम पदे राहु मत महाप्रभु सुदया कर के महाप्रभु सुदया कर बारे मो कंठे पद बेहार महाप्रभु जाजपुरे विरजाई सारला बंदिली झंकड़े विजय का कंठपुरे मंगल आनंदे बंदिली जांगला के आनंदे बंदिली जांगला मोर कंठे बसी पद खेला आनंदे कहूथिले न सरिब सर्व देवा देवी चरणे भाव दिन जन्म को रक्षा कर हे आदि मात के रक्षा कर हे आदि मात दिन जन्म जोड़ू अच्छी हस्त रक्षा कर हाँ तुम्हें कौ जातिर केला कहल मु कौ जातिर केला ताले मु कहू सुन सुन हे सुजन जन जेबे पचारिल केला विधान मु तो कहबी वंशान गुण दक्षिण रे उत्कल देश के दक्षिण रे उत्कल देश खोरो धारे अटे मो निवास दक्षिण आया मधुपत्र नाम मोर नारायण चोटरा मो जमीदार लिंब पोड़ा रे दो घोरा घर जाति रे मु नड़ुआ केला के जाति रे मु नड़ुआ केला चंपा नाम अटे मो बोला जाति रे आजा कटक बालू बजार सेठारे रही कली बसा घर दिने चांदनी चौक प्रांते गली चढ़ाई मारी के प्रांते गली चढ़ाई मारी संध्या समय आसिली फेरी कांते गल घरे मिलिली मु जाई देखिली मो चंपा केलुड़ी ना ताको को लोक कला बाई प्रियतमा केणी की गला के प्रियतमा केणी की गला मोते काम जले भसाइला प्रियतम आजा कांगालिया नामे पुआ रूपे झुंपे दुईटी झियो ताको थारे मोर बड़ से ताकू सबु संगे आनिली के ताकू सबु संगे आनिली मु तो प्रवास को आसी गली ताकू सब आजा भला से मते छाड़िला पुओ झिया को मो केणी किनेला बहु नाम ओटे मोर गेल कांगालिया लगी मु अंध के कांगालिया लगी मु अंध चंपा केळुणी कलाए छंद कांगालिया आजा चाली चाली बुली बुली पाद दुई मोर गलाणी फुली काहि भेट न पाई छई
कह मोते न करिबाद के कह मोते न करिबाद दिन मागुणी जोड़ई पद कह मोते ए मौसा गोटे केलुणी की देखिछ कि गोटे केळुणी पिलाटे काली आसला जे से नयागढ़ जाइथिला जाइछा हां मु ताको बहुत खोजनी पाउनी बहुत बोले बे 13 दिन दा खोजै 13 जिला का ना जानिछो हां जानिछु मु प्रकाश करो बता केला खोजे केलुणी की अति विनय रे जोड़ी पानी की कह दियो के अच्छो जानी की हे मो केलुणी बारता तते हे मो केलुणी बारता बुली बुली हे बुली 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 न पाए ता पता है मो केलुणी बुली देखे 13 जिला गज गम नाम केणिकी गला तार संधान न पाए भला हे एबे केणिकी जीवी सते हे एबे केणिकी जीवी न देखिले हे न देखिले जीवन हारिबी हे एबे जटणी पुरी कोणार्क खोरधा भुवनेश्वर कटक देखी निराकार पुर पास हे सत्यवादी पिपिली सत्य हे सत्यवादी पिपिली कालू पोड़ा हे कालू पोड़ा गली बुली बुली हे सत्यवादी पिपिली बालुगा बाणपुर रणपुर खंड पोड़ाओ दे कहीं न पाई ना गरीबर हे नयागढ़ तालुका ते हे नयागढ़ तालुका बुली बुली हे बुली 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 हो गली थका हे नयागढ़ तालुका बौद्धू संबलपुर 10 पला बलांगीर गेर कलाहांडी आउ ताल चेर हे गली राउर केला तते हे गली राउर केला न देखिण हे उठी बाउला हे गली आज्ञा बरगढ़ शेरगढ़ खेमुंडी अच्छी दुई साना बड़ बुझी टिकी टिकी एबे बड़ हे बरी डापल सरा तते हे बरी डापल सरा केउठारे न पड़िला धरा हे बरी डापल सरा सुनुपुर ढेंकानाल मयूर भंज उदगिरी माल केते खोजे सरड़ा अंचल हे न पाइली प्रियाकू तते हे न पाइली प्रियाकू किए देखियो छ बाताकू हे न पा आसिका काटू हाट ब्रह्मपुर रस कल मार्केट भूमा गंजा हो खली कट हे पारी कुदकू बुली तते हे पारी कुदकू बुली एबे आसे गीते कहे खली हे पारी कुदकू
मौसा ओ मु 13 दिन जाक बुरी कर पाइलिनी पाइलनी नहीं तमे अपेक्षा कर मु डाकिले आसीबो ताले मु तो साइड अपेक्षा करछि शांत पल्लीर सुशांत जनता शांत पल्लीर सुशांत जनता এই কেলার নৃত্য রঙরে মুগ্ধ হই মাটিয়া সেনাপতি 10 কোটি ভারতীয় মুদ্রা প্রদান দেখছেন সে মহাশয়ଙ୍କ ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান তরফରୁ বহু ধন্যবাদ জଣାউଛୁ জয় কলা জয় বানাম্বର
ନାନୀ କହୁନାହିଁ ବେଶୀ ଯିଏ ଯାହା ଦେବ ନେବି ମନେ ହୋଇ ଖୁସି ଗୋ ଆସ ଆସ ଓ ଆସ ଆସ ମୁନି ଆସିଅଛି ତୁମ ପାଶ ଗୋ ଆସ ବଣା ହୋଇ ସ୍ୱାମୀ ରହିଲେ କେଉଁଠି ନାନୀ ରହିଲେ କେଉଁଠି ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ି ଉଡ଼ ହୁଏ ଘାଣ୍ଟି ଗୋ କରେ ଚିନ୍ତା ଲୋ କରେ ଚିନ୍ତା ନା ସବୁ ସମଲା ଗଇ ପିତା ଗୋ କରେ ଚାଉଳ ମାଣ୍ଡିଆ ମୁଗ ବିରି ଚଣା ନାନୀ ମୁଗ ବିରି ଚଣା ଯିଏ ଯାହା ଦେବ ନେବି କରୁନାହିଁ ମନା ଗୋ କଲି ଭଣି ଓ କଲି ଭଣି ବେଗେ ବେଗେ ଦିଅ ଏବେ ଆଣି ଗୋ କଲି ଦେଖି ଚମ୍ପା କେଲୁଣି ବାଇ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଦେଖି ଚମ୍ପା କେଲୁଣି ବାଇ ପ୍ରାୟ ଦେଖିଛ ମୋର ପ୍ରାଣନାଥକୁ ନ ଦେଖି ଅସ୍ଥିର ହୁଏ ମୁଁ ଦେଖିଛ ମୋର ପ୍ରାଣନାଥକୁ ନ ଦେଖି ଅସ୍ଥିର ହୁଏ ମୁଁ କେଣେ ଗଲେ ଚାଲି ପାଦ ଥକି ଗଲାଣି ତ ବୁଲି ବୁଲି କେଣେ ପଞ୍ଚିରା ମାନପୁରଟି ଗଳି ପଲି ନୂଆ ଗାମାର ବାଟେ ମାନପୁରଟି ଗଳି ପଲି ନୂଆ ଗାମ୍ବାର ବାଟି ଅଭିମାନପୁର ଝଡ଼ଏ ବୋଲି ଖଳି ପାଟଣା ତରଙ୍ଗ ବୁଲି ଅଭିମାନପୁର ଝଡ଼ଏ ବୋଲି ଖଳି ପାଟଣା ତରଙ୍ଗ ବୁଲି ଚାଲିଆଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଯାଇ ଦେଖିବା ଆଉ କୁଟୁଣି ନଣା ଛାଡ଼ି ଯାତରା
ବେଲର ଗଡ଼ି ଗୋଟାକୁନି ବୋଡ଼ା କେଶପାନି ହାତୋଡ଼ି ପାରି ହୋଇ ଗନ୍ଧ ବାରଣ ପାଶେ ବଦିଶାଏ ମୁଣ୍ଡାଳିରୁ ପାଣି ଭଣ୍ଡାର ଦେଇ ଶିଖର ପୁରୁ ପୁରୁ ଆଉ ଲାଙ୍ଗ ସିଂହ ପାଶେ ଦୋରଡ଼ା ଦୁଇ ଗଲି ଜିନିଷର ପାଟୁଳି ଯାଏ ହରିଡ଼ା ବନ୍ଧ ଗଡ଼ି ପଡ଼ା ସୀମା କେନ୍ଦୁ ଟିପି ଖତିଆ କାକଲମା ସାଇ ଗଡ଼ି ପଡ଼ା ଡମ ସାଇ ନତ ଲାଠି ପଡ଼ାରୁ ଲିଟା ମାଟି ଗଲି ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ମଜୁରିଆ କାଳିକା ପ୍ରସାଦ ଗଡ଼ିଆ ସାଇ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ପଡ଼ା ପିଞ୍ଜ କିରି ପଦ୍ମ ଦେଇ ପୁର ବାଲି ପାଟଣା ଗବନଳ ଗଲି ନ ହୋଇବ ପଲି ଶାସନରୁ ମାଟି ପୋଡ଼ା ଗଲି ବହୁତ ଲେକୁଡ଼ି ପୋଡ଼ାରୁ ପିଠ କଡ଼ିଆ ପୋଡ଼ା ଗଲି ସୀତା ଭିତରେ ପଡ଼ି ନବଘନପୁର ଆସିଥିଲା ଗୋପୀନାଥପୁର କୁମାରିଆ ଦେଇ ରଘୁନାଥପୁର ଗୋପୀ ଷୋଲପଟାରୁ ମୁଁ ସାପଲି ହୋଇ ଜାମୁ ଧଲାରୁ ଗଲି ଗୋତି ସାଇ କଲ୍ୟାଣପୁର ଦରପଦା ବୁଲି ବିଟଳ ଗାଡ଼ିଆ ନାକି କଲ୍ୟାଣପୁର ଦରପଦା ବୁଲି ବିଟଳ ଗାଡ଼ିଆ ନାକିଆ ମଦର ବନ୍ଦରୁ ଶରଦପୁର ବିନାୟକପୁର ମଗ
पेटा बोली काहे न महुलिया राधे आनंदी घर चंपा बानुई जे जातरा आरोरा गोतिला गौर पुट कुवंद पुराणी गसानी मत पुरा बहुत खोदली ओड़ो गाम बजार घोषादे ଆଉ ବିଲ ମାନ ପୁରା କନ ମରେ ବାଉଁଶ ଗାଡି ଆର ମାନ ପୁରା କଣ ମରେ ବାଉଁଶ ଗାଡି ଆର पिठा गुंडा साई गली पुणे साके आंधेरा पुरो बालिया ते तोरा कोई बोलो पुरो दीवान रंगोली पाटना देखी जामू साई मौसा घोड़ा गोड़ी पोली रे न देखिली मकर पदारू मुंड गली मकर पदारू मंड पंडूरी पोड़ा को बोली भालिया दिहिरु गिरी मदन पुरही देउगा दे गली सुना मुई मद माणिक पाटणा बाहार जला बेरुआ बारी बंधा मुही बला माणिक पाटणा
ଶରରୁ ଦେଖି ଶିମିଳି ସାଇ ଦୂରୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଥିବା ପୌରାଣିକ ନାଟକର କେଳୁଣି ନୃତ୍ୟରଙ୍ଗରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଓମ୍ ସାଇରାମ 20 ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ବାନାମର ଠାକୁରଙ୍କୁ 30 କୋଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମହାଶୟ ନାମରେ ଆମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଣି ଶବ୍ଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ କଳା ରୁଦ୍ରମଣି ଭଜେ ତାପରେ କୋଗାଗର ଦେଇ କହିଲୁ କହିଦଉଛି ମନେ ପଡୁନି ନୀଳାଦ୍ରିପୁରରୁ ଆସିଲି କୋଟି ଗଲି ଗୁଡୁ ପାନିକିରିଆ ନୀଳାଦ୍ରିପୁରରୁ ଆସିଲି କୋଟି ଗଲି ଗୁଡୁ ପାନିକିରିଆ ଖଣ୍ଡୁଗା ବୁଲି ଗିରି ଦାସପୁର କାଞ୍ଚନ ରାଇପୁର ହୋଇ ଦେଉଳରୁ ଯଦୁପୁର ମାଳି ସାଇ ରାଇ ମଧୁବନ ଗୋଳ ଗୋଳ ଠେଙ୍ଗଣା ସେମାନେ ପୁର ନିମ ପାଟଣା ଗୋଡ଼ା ସାହିରୁ ଆସିଲି ଫେରି କଳାହାଣ୍ଡି ଜୟପୁର ଗୋଡ଼ା ସାହିରୁ ଆସିଲି ଫେରି କଳାହାଣ୍ଡି ଜୟପୁର ମୁକୁତାପୁରଟି ନୟାଗଡ଼ ଦେଇ ଗଲି ବାରବାଟୀ ମୁକୁତା ଆଉ ହରିପୁର ବାଲୁ ଗ୍ରାମ ଗେର କଲି ନାଟୁ ଗାଁ ସମ୍ପତ୍ତି ହରିପୁର ବାଲୁ ଗ୍ରାମ ଗେର ଗଲି ନାଟୁ ଗାଁ ସମ୍ପତ୍ତି ବଳଗାଡ଼ିଆ ମାଣିକା ଗୋଡ଼ା ଦିପଣ୍ଡ ସର ବାଉଁଶୀ ଗୀତେ କହେ କଲି ଦିଗିରି ଠାରୁ ଫେରିଲି ବୁଲି ବୁଲି ଗୀତେ